हेलो फ्रेंड्स नमस्कार गुड मॉर्निंग मु सूर्य आपण सूर्या न्यूज चैनल स्वागत जनावछि। डेली अपडेट न्यूज देखिबा पई मो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करि नियंतु। आज 5 जनवरी रविवार आज कोन ब्रेकिंग न्यूज अछि चलंतु देखिनवा। नुआ वर्ष रे नुआ भेटी खाता को आसे 60,000 टंका मोहन सरकारक बड़ निष्पत्ति। खाता को आसे मोटा अंकर सब्सिडी विद्युत हार वृद्धि हेतु वर्तमान केवल गोटे नुहे अनेक लाभदायक योजना सरकारक द्वारा परिचालित हेउछि जहा विद्युत हार वृद्धि लोकंकु लाभ देव। सेति मध्यर गोटे हेउछि पीएम सूर्यघर मुक्ति बिजुली योजना जेउथिरे आपण मागणा बिजुली सहित सब्सिडी मध्य प्रदान करेबे सरकार। एने गतकाली राज्य कैबिनेट रे मोहर बाजिछि। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुक्ति बिजुली योजना सब्सिडी नै कैबिनेट रो अनुमोदन होइछि। 3 किलोवाट रूफटॉप सोलार पाई किलोवाट पिछा 25,000 टंका हिसाब रे 2 किलोवाट पर्यंत एवं 3 किलोवाट पाई अतिरिक्त 10,000 टंका सब्सिडी देबे। परवर्ती खबर आसंता 8 तारिख रे ओडिशा आसे प्रधानमंत्री। जनवरी 7 तारिख रे भुवनेश्वर रे आसीबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राति 8 रे विमान बंदर पहुंचे सीधा सड़क राजभवन जिबे। राजभवन रे रात्रि जापन करिवे प्रधानमंत्री। 9 तारिख रे प्रवासी भारतीय कार्यक्रम रे हेबे शामिल। जनता मैदान रे कार्यक्रम रे हेबे शामिल। सकाळ 9:45 रे राजभवन बाहरिबे। 9:55 रे जनता मैदान रे पहुंचबे। सेठारे 1.5 घंटा धरी रहिबे। 10टारू 11:30 जाए प्रवासी भारतीय दिवस रे हेबे शामिल। प्रवासी भारतीय दिवस रे प्राय 5,000 अंशग्रहणकारी भाग नेबे। कार्यक्रम रे विभिन्न दिवस रे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बहरी व्यापार मंत्री समेत अन्य केंद्र मंत्री देश विदेश रो बहु मान्यगण व्यक्ति और प्रवासी भारतीय रे जोग देबे। परवर्ती खबर केवल 3 घंटा रे पहुंची जिबे काश्मीर रे। लॉन्च हेबागु जाउछि वंदे भारत। वंदे भारत शिल्पर वर्जन खूब शीघ्र लॉन्च हेबागु जाउछि। एहा माध्यम रे दीर्घ दूरगामी यात्रा करुथिबा यात्री आराम रे सोई यात्रा करि पारिबे। लोकंकु शिल्पर वंदे भारत को उत्कंठार सह अपेक्षा रहिछि। कुआ जाइछि कि खूब शीघ्र शिल्पर वंदे भारत राजधानी दिल्ली रु श्रीनगर पाई लॉन्च करा जाई पारे। एही मध्य रे जम्मू श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन टाइम टेबल घोषणा होई जाइछि। केवल 3 घंटा रे ही काश्मीर जाउथिबा यात्री बरफ पातर मजा नै जम्मू श्रीनगर रे पहुंची पारिबे। जम्मू रु श्रीनगर मध्य रे वंदे भारत पाखापाखि 3 घंटा 10 मिनिट रे लागिबो। एहा व्यतीत आउ 2 मेल एक्सप्रेस ट्रेन आरंभ जम्मू रु श्रीनगर पाई हेबो। कही रखुछु कि जम्मू श्रीनगर ट्रेन रूट पाखापाखि होई प्रस्तुत होई सारिछि एवं खूब शीघ्र एहार लॉन्च हेबो। एहा रूट रे विश्व सबुठु उच्च रेल ब्रिज चिनार नदी रे तैयारी होइछि। परवर्ती खबर समस्त गाड़ी रे लागियो स्मार्ट डिवाइस मुख्यमंत्री कहिसंती। ड्राइवर अन्य मनस्क हेले किंबा आखि लाखि गले बाजिबो साइरन। रोड हिप्नोटिज्म को मध्य एडाइब डिवाइस कमिबो दुर्घटना। आईटीआई मैडर्स सह अन्य मानक सांगरे चुक्ति होइछि। मद पी गाड़ी चलाइले मध्य एक शब्द सुना जिवो जहा ड्राइवर को सचेतना कराइबो। जातीय सड़क सुरक्षा मास पालन रे मुख्यमंत्री बड़ घोषणा करिसंती। एही अवसर रे ओडिशा यात्री ऐप उद्घाटन करिसंती मुख्यमंत्री। ओला उबेर सबु कमर्शियल बेसिस अर्थात मिडिल मैन लाभन हेबो। ड्राइवर मानक ठारू कमिशन नेउछि कंपनी। एथिरे स्वच्छता आनिया पाई राज्य सरकार सहयोग एही ऐप करा जाइछि। एही यात्री ऐप प्रवासी भारतीय दिवस रे मध्य लागिबो। एहा द्वारा यात्री माने सुरक्षित भावे यात्रा करि पारिबे। परवर्ती खबर पूरण हेला विद्युत श्रमिकक दीर्घ दिनर दाबी। टाटा पावर और सरकार को जणाइले धन्यवाद। विद्युत श्रमिकक स्वार्थ पाई मिसिला 2 संघ। दीर्घ दिनर दाबी पूरण हेबा पर भद्रक पावर हाउस ठारे कलिंग विद्युत कर्मचारी संघ द्वारा नूतन वर्षर अभिनंदन कार्यक्रम जरिया रे धन्यवाद प्रदान करिसंती। विद्युत श्रमिकक 11तम मंजूरी निर्धारण और गत 10 मंजूरी निर्धारण समय रही आसिथिबा दरदाम संघ दूरकरण दाबी विद्युत श्रमिकक कर्मचारी एकता मंच और एहार अंतर्भुक्त महासंघ टाटा पावर मैनेजमेंट निकट दाबी रखिथिले। 2015 मसीहारू संघ लड़ई करी आसुथिले।
ପ୍ରଥମେ OPTCL ସହ 2024 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 16 ତାରିଖରେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଗତ ଡିସେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ଡିଷ୍ଟମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସହ ଚୁକ୍ତି ଲେବର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ନିକଟରେ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏକତା ମଞ୍ଚ ଏବଂ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ମହାସଂଘମାନେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରି ଟାଟା ପାୱାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଗା ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କେମ୍ପ ସିଂ ଦେବ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଥିବା ମେଗା ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସମୀକ୍ଷା ଆଜି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଦେବ କହିଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମୋଟ 20ଟି ମେଗା ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲୁଛି। ସେଥିରୁ 14ଟି ଏବଂ 6ଟି ସୋନପୁରରେ ଚାଲିଛି। ସେହିପରି ଏହି ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲା ସହରାଞ୍ଚଳ ମୋଟ 8ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସର୍ବଦା କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲା ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ସହ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ଦୂର କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶୁଖିଗଲା ସିଲଟିଗୁଡ଼ା ଡ୍ୟାମ୍, ରବି ଫସଲ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଶୀତଦିନେ ଶୁଖିଗଲା ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ପ୍ରମୁଖ ଡ୍ୟାମ୍ ସିଲଟିଗୁଡ଼ା। ପାଣି ନଥିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରବି ଫସଲ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଇଛି। ଡ୍ୟାମ୍ ଡେଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ ଲେବର ଜଳସ୍ତରଠାରୁ 0.ମିଟର (6 ଫୁଟ) କମ୍ ରହିଛି। ଗତବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ଧୋକା ଦେଲା। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 15 ପରେ ମିଳିବ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। 30 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆବେଦନ କଲେ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟି ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ପାଇବେ। ଚଳିତ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗତ ଡିସେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଏହି ସମୟ ଅବଧି ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଶ୍ରୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଘରକୁ ଘର ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସହ ବୈଠକ ସାରିଲେଣି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 5 ଏକର ଜମି ଅଛି କି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିଥିଲା ତାହାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କିସ୍ତି ଦିଆଯିବ ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଶେଷ ତାରିଖ 7 ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 30ରେ ଆବେଦନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏକାଥରକେ 2ଟି କିସ୍ତି ମିଳିବ। ଗାଁର ଶେଷ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଆବେଦନ ନ କଲା ଯାଏ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଚାଲିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖ ଯେ ଗତବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17ରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ 1.5 କୋଟି ମହିଳା ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ତହିଁରୁ 80 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମହିଳା ପାଇସାରିଲେଣି ଟଙ୍କା। ଆଜିକାର ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।